Ang mananalo makakatanggap na 10,000 sa... Hindi ka alam na mananood natin may laro ngayon. Bago bukas isiksikan. Siguraduhan na rin bukas, siksikan, punuan. Anong laro bukas, boy? Ang laro bukas, last game. Munek, Dakanlaw. Ayaw nga, siksikan nga. Siksikan bukas. Gomez. Tira na. Go baby! Foul. Foul number 2. 3 shot at the line. Foul number 2 Castillo. Castillo number 2. First personal foul. First team foul Montigural. Go baby sa free throw. Ready for the last throw. One to nothing. Ball stay Montigural for 15 seconds to shoot. Tenorio, inside pass to Magsino. Magsino again. Hand off to Castillo. Sabit. Foul number 18 na lamag. First foul number 18 na lamag. Pablo, ayos lang, ayos. Yo, naman ang gusto ko kay Pau, ayos. Kaya ikaw diyan, bago ko bayaran sa kuwan. Pasko. Ay, tawa si Pablo eh. Bago bayaran sa Pasko, itawa eh. All one, kung may pustahan na rin, Matse. Alamag, pull-up jumper, swak. 3-1. Tenorio, LA. Bah, may style din eh. No look pass. Intercept Gomez. Go baby. Alamag. Gomez. Magsino, Dikdik. Castillo, number 2. Diretso na. Yo, agaw. Alamag. (5-1). Magsino, Dikdik. Castillo. Shot clock running down. Tenorio sa 3. Magsino. Nowhere to go. Shot clock violation. Nawala si Paulo. Paulo, nariya ka pa? Umalis na. Ay, naroon pa eh. Kusel Tume, may 10 kagad yan barya. Bigay si Paulo ng 10 di masaya, happy na. Yan. Happy na. Hanggang 20 lang yan, happy na. Magsino number 5. Spin. Paulo, anong sasabihin? Yan. 5-1. Gomez. Solo. Gomez. Solo. Alamag. Go baby. Alamag. Gomez. Go baby. Aba, i-overpassing yan. Yan.
Para kayo nahihiyan tumira pa ngayon. Baka mamaya eh. Takawan na. Maaga pa eh. Kaya wala pa nagtititira eh. Magsino. Umatake sa gitna. Foul. Basket count. Foul number 29. Solo. Solo number 29. First personal foul. Sasabihin ni Paulo mamaya, ang! Magsino bonus shot. Gomez. Alamag. Gomez. Gomez sa 3. Gomez 3 points. Magsino number 5. Bring down the ball. I-intercept Gomez. Solo. Alamag. Alamag. Gomez. Gomez. Alamag. 10 on the shot clock. Solo sa 3. Lumabas ang bola. Mananatili sa munting koral ang posesyon. Sakit ang mata ko. Ayun. Ako ba mo maipapagod pa mo yung ibo? Hindi pala yung word din eh. Castillo bumiyahe. Kapos. Dagdagan mo na. Hala ko ba? Alamag. Solo baseline. Natapo na sa bawon. Two points to number 5, Magsino. Castillo, nakabiyahe. Castillo, libre! Abay, nasala. Katutok sa saroon ng nasala. Meron niya mas tutok pa doon, nasala. Alamang. Solo! 2 points. 10-7, tatlo kalamangan Bisaya. Doon na nakakuha ka, rematch. Wala. Eh di uuwi 0. Ano? Bukas. Alamag. Go baby. Alamag number 18. Gomez, in and out. Pass break. Nabakayan. Gomez. Alamag. Gomez. Gomez. Solo. Titira. Huli ko na rin ang laro ni kapag eh. Kasi shoot eh. Huli ko ang laro ni kapag eh. Tenorio. Abay nulok pa si Bude. Abay nulok pa si pare may mga laro rin kayo. Sap. Abit nga ngayon inilabas yung gayo. Pala may mga gayo din. Si LA ikawan ay nulong. Ang mga yukay ikawan ay. Castillo. Magaling dumribol eh. Castillo. Tuturol. Gomez. Gomez. Casanova. Gomez. Di Ocampo. 2 points.
19-11, 20 seconds. Shot clock is off. Magsino. On a rebound play, may foul. Double foul. 5, parehas 5. Double foul, Magsino at Gomez, number 5. Last 9. Jump ball. Ang araw nakaturo sa Coral. Shot clock running down. 2 points at number 5 Magsino. 19-13. Nakahuli na ni Coach sa iniuwi pati hindi